चतुर्थः पाठः सः एव परमाणुः अन्तिमः भागः. Before starting this video, if you haven't watched the previous part of this lesson, then you must watch that video first so that you can understand this lesson completely. Let's start. अर्णवः वदति परमाणुः नाम किम्? Arnav said, "What is an atom?" पिता वदति, "अस्तु कथयामि, मुष्टिमात्रान् तण्डुलान् महांसतः आनय." अस्तु ओके, कथयामि, I shall tell. मुष्टिमात्रान् handful of तण्डुलान् rice grain महांसतः from the kitchen. आनय bring. Father said, "Okay, I shall tell. Bring a handful of rice grain from the kitchen." अर्णवः वदति, तथेति उक्त्वा पाकगृहात् तण्डुलान् आनयति. स्वीकरोतु तात्. तथेति ओके उक्त्वा saying पाकगृहात् from kitchen तण्डुलान् rice grain आनयति brings. Saying okay goes and brings rice grain from the kitchen. स्वीकरोतु तातः, O father, take this. पिताः वदति, अधुना इमं तण्डुलं विभज. अधुना now इमं this तण्डुलं rice grain विभज break. Father said, now break these rice grains. अर्णवः वदति, तात कियान् लघुः अस्ति एषः. पश्यतु, एतस्य भागद्वयं यथा कथमपि कृतं मया. तात ओ फादर, कियान् हाउ, लघु स्मॉल, एषः दिस. अर्णव सेड, ओ फादर, हाउ स्मॉल इज दिस? पश्यतु सी, एतस्य इट्स भागद्वयं into two parts. Write the sandhi yatha katham api, somehow. Arnav said, "Oh father, how small is this? See, somehow I managed to break it into two parts." पिताः वदति, इतोपि लघुतरं भागं कर्तुं शक्यते वा? Write the sandhi itah api. Further, लघुतरं smaller, भागम part, शक्यते वा, it is possible. Father said, can it be further divided into smaller parts? अर्णवः वदति, यदि क्रियते तर्हि चूर्णं भवेत् तस्य. यदि if, तर्हि then चूर्णं powder, tasya its. Arnav said, if so, it would be turned into powder. पिता, सम्यक् उक्तं त्वया. यत्र एतत् विभाजनं समाप्यते, यस्मात् सूक्ष्मतरं भागं प्राप्तुं न शक्यते, सः एव परमः अणुः. सम्यक् उक्तं त्वया. Rightly said by you. यत्र where विभाजनम डिवीजन समाप्यते stop, सूक्ष्मतरं भागम स्मॉलर पार्टिकल प्राप्तुम obtain, न शक्यते possible. Father said, rightly said by you. The stage at which the division stop, no smaller particles can be obtained, that is called as परमाणु. अर्णवः वदति, द्रव्यस्य अन्तिमः घटकः मूलं तत्त्वं च परमाणु. सत्यं खलु? द्रव्यस्य of the substance अन्तिमः ultimate घटकः part, मूलं तत्त्वं fundamental particle च and सत्यं खलु. Is it right? Arnav said, the ultimate part and the fundamental particle of a substance is called Parmanu. Is it right?
पिता वदति सत्यम् अयं खलु कणादमहर्षेः सिद्धान्तः अपि जानासि परमाणुः द्रव्यस्य मूलकारणम् इति तेन महर्षिणा प्रतिपादितं तदपि प्रायः ख्रीस्तपूर्वं 5మే-6ఠे वा शतके सत्यं ट्रू अयं दिस इज कणाद महर्षे ऑफ सेज कणाद सिद्धान्तः थ्योरी ट्रू दिस इज द theory of सेज कणाद अपि जानासि डू यू नो परमाणुः द्रव्यस्य मूलकारणम् इति तेन महर्षिणा प्रतिपादितं द्रव्यस्य of the substance मूलकारणम् fundamental particle iti is तेन by महर्षिणा great sage pratipaditam propounded that great sage propounded that परमाणु is the fundamental particle of the substance तदपि प्रायः ख्रीस्तपूर्वं 5మే-6ఠे वा शतके तदपि that too ख्रीस्तपूर्वं before Christ 5మే 5th 6ఠे 6th वा or शतके century that too mostly 5th or 6th century before Christ. Translation of the whole line. Father said, true. This is the theory of Sage Kanad. Do you know that great sage propounded that Paramanu is the fundamental particle of the substance, that too mostly 5th or 6th century before Christ. अन्यवः वदति तात महर्षिणा कणादेन किं किम् उक्तं परमाणु विषये वयं तु केवलं तस्य महाभागस्य नामधेयम् एव जानीमः तातः ओ फादर महर्षिणा कणादेन बाय सेज कणाद किं किं व्हाट उक्तं सेड परमाणु विषये रिगार्डिंग परमाणु अर्णव सेड O father, what all did Sage Kanad say regarding Parmanu? Vayam tu, we, tasya, his, Mahabhagasya, great, Namadheyam, name, Janimah, no. We know only the name of great one. Translation of the whole line. Arnav said, O father, what all did Sage Kanad say regarding Parmanu? We know only the name of the great one. पीता वदति कणाद मुनिना प्रतिपादितं परमाणुः अतीन्द्रियः सूक्ष्माः निरवयवः नित्याः स्वयं व्यावर्तकः च वैशेषिक सूत्राणि इति स्वग्रन्थे तेन परमाणोः व्याख्या कृता कणाद मुनिना by Sage Kanad प्रतिपादितं propounded अतीन्द्रिय beyond senses सूक्ष्मः minute निरवयवः indivisible नित्य eternal स्वयं व्यावर्तकः self circling च and father said Sage Kanad propounded Parmanu is beyond the senses minute indivisible, eternal and self-circling. Vaisheshvik Sutrani Swagranthe in his own book Tena by him Parmanoho of the Parmanu Vyakhya Kruta defined. He defined Parmanu in his own book Vaisheshik Sutrani. अर्णवः वदति का सा व्याख्या अर्णव सेड व्हाट इज दैट डेफिनेशन पिता वदति जाल सूर्य मरीचिस्तं यत् सूक्ष्मं दृश्यते रजः तस्य षष्ठतमो भाग परमाणु स उच्यते जाल सूर्य मरीचिस्तं the one that's present in the beam of sunlight entering through the window
Yet that Sukshmam, minute, Drishyate, can be seen, Rajaha, dust particle. An extremely minute dust particle can be seen in the beam of sunlight entering through a window. Tasya, its Sashtatamo, 1/6, Bhagaha, fraction. Saha, 8, Uchyate, said to be. 1/6 fraction of 8 is said to be the atom. Translation of the whole shlok. An extremely minute dust particle can be seen in the beam of sunlight entering through a window. 1/6 fraction of 8 is said to be the atom. अर्णवः वदति, अहम् एतद्विषये विस्तरेण पठितुम् इच्छामि. I एतद्विषये about this विस्तरेण in detail पठितुम् read इच्छामि want. Arnav said, I want to read about this in detail. पीताः वदति, उत्तमम्. श्वः मम महाविद्यालयम् आगच्छ. उत्तमम्, very good. श्वः, tomorrow. मम, my, महाविद्यालयम्, college, आगच्छ, come. Father said, very good. Come to my college tomorrow. तत्र कनादविषयकानि नैकानि पुस्तकानि सन्ति. तत्र there कनादविषयकानि regarding कनाद नैकानि various पुस्तकानि books सन्ति are. There are various books regarding कनाद. तव जिज्ञासा निश्चयेन शाम्येत. तव your जिज्ञासा curiosity निश्चयेन surely शाम्येत satisfied. Your curiosity will be surely satisfied. Translation of the whole line. Father said, very good. Come to my college tomorrow. There are various books regarding Kannada. Your curiosity will surely satisfied.